आज आम करिया जाउचो चिकन तंदूरी। वाओ देखो केंद काटुछु या वाओ केरगरा आरे मसलाडा पडियो तंदूरी चिकन डा हबो तापर केरगरा लागियो गोटा हळदी मुछो बटो या मरीच गोटा हलदी एटा मरीच एटा अदा एटा रसुण तापर आमर पड़ला दही सब जाक एटा को साइज रे भल भाव रे कोले देलु वाओ पड़ला आमर एडी लुण खाइया तो पड़ला आमर लेंबू स्टार्ट रहता पूरा बढ़िया ठीक कर लो थावा मड्डे आड़ कौन पके दूचु टेस्ट रे खाल फास्ट जेवर बंदे गुट्टुगा बंदे चलो टकी बंदे देर जेवर ट्रेजर बंदे बंदे ए जनाते ए जो ए दे दीपो तो हम चिकन तंदूरी पैकी इंद गई देखो काटो पूरा पूरा साइज रे ए आसंदो अबे निया पर पसेदा हे ini berarti gede pakan देखो आमर तंदूरी चिकेन किंदी चलसी वाओ केरकरा चलसी बोलो था बोला रे
নকরে বরবাদ হয়ে গেল 770 ভালো ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಾಡಿ ಫ್ರೀ ಅಂಟ್ಕಿನಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಚಲು ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ କେତେ କଣ ଅଛି ନାଣ ସିଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ର କହୁଛି ନାଣ ଖାଉନ ବରତ ଆମେ ଉଠେଇ ଦଉ ତୁ ଉଠା କିନ୍ତୁ ଅଛି ନୂଆ ପନ୍ଦା ସିନ୍ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜର ଅଛି ଆମେ ନିରାକର ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଲି ବେଶ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ଭାଇ ସବୁ ମିଶିଲେ ଏକା କାମ ହେବ ନହେଲେ କିଛି ହେବନି ଏକତା ହିଁ ବଳ ଏକତା ହିଁ ବଳ